స్వాముల సంకల్పం చెప్పడం జరుగుతుంది. వారు చెప్పిన విధంగా పలుకుదాం. ఓం నమో వెంకటేశాయ. శ్రీవారి కళ్యాణ ఉత్సవంలో పాల్గొన్న భక్తులందరూ కూడా సంకల్పం చెప్పుకోవాల్సింది. నేను చెప్పిన విధంగా అందరూ తిరిగి చెప్పవలను. శ్రీ గురుభ్యో నమః. శ్రీయః కాంతాయ కళ్యాణ నిదగే నిదగేర్తినాం శ్రీ వెంకట నివాసాయ శ్రీనివాసాయ తే నమః. శుక్లాంబరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనం
ध्यायेत् सर्वविघ्न उपशान्तये। हरिः ओम। श्री गोविंद 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 अस्य श्री भगवतो महापुरुषस्य श्री महाविष्णोः आज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीय परार्थे श्री श्वेतवराह कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे कलियुगे प्रथम पादे जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखण्डे शताब्दे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे श्री आदिवराह क्षेत्रे वेंकटाचले श्री श्रीनिवास स्वामिनः दिव्य सन्निधौ अस्मिन् देशे वर्तमानेन व्यावहारिक चांद्रमानेन प्रभवादि षष्टि संवत्सराणां मध्ये शुभ नक्षत्र शुभ योग शुभ करण एवं गुण विशेषण विशिष्टागाम अस्यां शुभतिथौ श्री श्रीनिवास स्वामिनः प्रीत्यर्थम मम గోత్రోద్భవస్య భక్తులందరూ కూడా మీ యొక్క గోత్రం చెప్పుకోవాలి. నామధేయస్య ఇప్పుడు మీ పేరు చెప్పుకోవాలి. ధర్మపత్ని సమేతస్య ఇప్పుడు మీ భార్య పేరు చెప్పుకోవాలి. సహ కుటుంబానాం ఇప్పుడు మీ కుటుంబ సభ్యుల పేర్లు కోరికలను ప్రార్థనలను స్వామివారికి విన్నవించుకోవాలి. सहकुटुंबानां क्षेम स्थैर्य धैर्य वीर्य विजय अभय आयुः आरोग्य ऐश्वर्याणां अभिवृद्ध्यर्थं धर्मार्थ काम्यमोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ फलसिद्ध्यर्थं इष्ट काम्यार्थ सिद्ध्यर्थं श्री श्रीनिवास स्वामिनः करुणा कटाक्ष वीक्षण परिपूर्ण सिद्ध्यर्थं लोकक्षेमार्थं श्री भूमि नीला समेतस्य श्री श्रीनिवास स्वामिनः कल्याणोत्सवं श्री वैकानस भगवच्छास्त्र मार्गेण आचार्य मुखेन अहम कारयिष्ये सर्वं श्री श्रीनिवासार्पणमस्तु। ओम नमो वेंकटेशाय। भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी की जय हो। तिरुमलाधीश भगवान वेंकटेश्वर स्वामी का यह परम पवित्र कल्याणोत्सव हम सीधा प्रसारण द्वारा देख रहे हैं श्री वेंकटेश्वर भक्ति चैनल में, और यह हिंदी व्याख्यान आप सुन रहे हैं SVBC 4 में। इस टीवी चैनल का संचालन तिरुमला तिरुपति देवस्थानम TTD द्वारा किया जा रहा है। भगवान का यह परम पवित्र कल्याणोत्सव प्रतिदिन 12 बजे दोपहर को श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। श्रीमते विकनसे नमः। भृगुमरीचत्रिकस्यभ्यो नमः।
इदं ब्रह्म पुनीमहे ब्रह्मा पुनातो नृपमगुण सिन्धुर्नित्यलक्ष्मी समेतो निखिलवेद्यो निस्तनो वेङ्कटेशः निजचरण समर्चा सक्तभक्तौ कलक्षी निवसतकृतगे मे स्वाङ्ग्रभक्तिन् वितन्वन् शुक्लां वरदरं विष्णुं शिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं त्यागेत् सर्वविघ्नोपशान्तके तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपदे देङ्करिकं स्मरामि शौतस्मार्तादिकं कर्म निखिलं येन सूत्रदं तस्मै समस्तवेदार्थवदे विकनसे नमः श्रीलक्ष्मीवल्लभारम्भां विकनो मुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां भगवतो बलेन भगवतो वीर्येण भगवतस्ते साबोधकर्मणा भगवतानुगृहीतो भगवतानुध्यातो भगवन् ध्यात्वा भगवत्कर्म करिष्यामि तद्भगवानुनितां प्राणानागम्य अस्यां शोधतो श्रीभगवदाज्ञा भगवत्कैङ्कर्यरूपं श्रीमन्नारायणप्रीत्यर्थं वसुदेव देवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीमद्गलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकस्य शेषाचलनिवासनः श्रीभूमिनीलासमेत श्री श्रीनिवासस्वामिनः प्रीत्यर्थं श्रीवैकार्थसुगवच्छास्त्रोक्तमार्गलोककल्याणार्थक्रियमाणवैवाहिकमहोत्सवकर्माङ्गं सद्योङ्कर्माङ्गं रक्षाबन्धकर्माङ्गम् आघाकर्माङ्गं माङ्गल्यकर्माङ्गं प्रधानहोमकर्माङ्गं राजहोमकर्माङ्गं सर्वोपकरणसद्यर्थं वृद्ध्यर्थं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं पुण्यावाचनं करिष्ये आदौ विश्वक्सेनाराधनं करिष्ये मदङ्गं करकाराधनं करिष्ये ओं धारमानुशेषो सरत्सरत्स परिपूरितेषु अपोभिकर्णन् पदवादगिष्ये गणो विदत्तागं सुरगं शर्म विदमावस्यमा श्रुतमा शान्ता शान्ततमा शुभा शुतमा पूता पूततमा पुण्या पुण्यतमा मेत्या मेत्यतमा अमृता अमृतरसाः भूता ब्रह्मपवित्रेण भूता सूर्यस्य रश्मिभिः ओं एते शतं वरुणये सहस्रं विघ्निका पाशा तथा पुरुत्रा तेभ्यो विष्णुर्विश्वे देवा अमुञ्चतमृतस्य नरके पाञ्चभूतिकमवाहयामि जले वर्णमवाहयामि पचे समवाहयामि रक्तामृतमवाहयामि जलस्पतिमवाहयामि वरुणाग्रमः इदमासनं वरुणाग्रमः वाद्यं समर्पयामि यज्ञं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि वरुणाग्रमः पुण्यपुष्पै पूजयामि वरुणाग्रमः गुरोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि विश्वक्सेनं चतुर्बाहं शङ्खचक्रसमन्वितं जगापतिं सुर्णचेतं सुपुष्पर्णवाहनं त्वमाग्नेयोगस्मात् जामहेत्वा विश्वे सदात्तं मयितो निशम्भ वेदनन्ते सुनदत्तां वैशामदेशोपदानामनादिः यामेशस्तां दरितां ददातु पद्माकारमण्डले त्वं शुक्सेनमवाहयामि शान्तमवाहयामि हरमवाहयामि अमितमवाहयामि नित्यानपगनमवाहयामि तत्पत्नीं सूत्रवतीमवाहयामि वामे जगहमवाहयामि विश्वक्सेनाग्रमः निरमासनं विश्वक्सेनाग्रमः पाद्यं समर्पयामि यज्ञं समर्पयामि आत्मनीयं समर्पयामि विश्वक्सेनाग्रमः पुण्यपुष्पै पूजयामि विश्वक्सेनाग्रमः गुणोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि भवति मनोज्ञातः सुपुण्याहं न जगिष्ये वाच्यतां सुपुण्याहं करोमि करुष्म वसुध प्रोक्षतम् अस्तु प्रजापतिप्रगतां प्रगतां भगवान् प्रजापतिः साम्यन्तघोराणि साम्यन्तपापानि साम्यन्त्वादीतगः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि साम्यन्तघोराणि साम्यन्तपापानि साम्यन्त्वादीतगः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि साम्यन्तघोराणि साम्यन्तपापानि साम्यन्त्वादीतगः शुभानि वर्धन्तां शुभानि अतो देवा अवन्तराकतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तदाभिः इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानुदे पदं समोढमस्य भागं सुरे त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः स्तोधर्माणि धारकन् विष्णोः कर्माणि प्रसुतगता अवतानि पुष्पसे इन्द्रसगज्जस्सगा तद्विष्णो परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिव्यचक्षुरावधं तद्विप्रासोय पण्यवोजाग्रवागं वस्सविन्दते विष्णोर्यत्परमं पदं भद्रं कन्ने विसृणिगाम देवा भद्रं पश्ये मोक्षभुजत्राः स्त्रीरङ्गैः सष्टवागं दस्तनोभिर्विषयमदेवगतं गदागहो ऋतमण्डशरदो अन्तिदेवागत्तानश्चक्राजरसं तनूनाः पुत्रा सौयत्र पितरो भवन्ति मानो मध्या त्रिशता गर्गन्तोः अतिथ्योऽन्तरिक्षमोदर्माता सपिता सपुत्रः विश्वे देवा अतिपञ्चसहस्रत्वं
यत्पुण्यं नक्षत्रविदवभुषं यदा वै सूर्यपदेति अथ नक्षत्रन्नगति यावत् सौर्यो गच्छेत् यत्र गण्यं पश्येत् तावत् कुर्वीतगत्कारी स्यात् पुण्याः एव कुरुते प्राणानागम्य अस्यां भूतो श्रीनिवासस्वनः वैवाहिकमहोत्सवकर्माङ्गं पुण्यां क्रणे पुण्यां भवन्तो ब्रुवन्तो पुण्यां क्रमणोस्तो पुण्यां भवन्तो ब्रुवन्तो पुण्यां क्रमणोस्तो पुण्यां भवन्तो ब्रुवन्तो पुण्यां क्रमणोस्तो स्वस्ति न इन्द्रो वृत्रस्तवादस्तु न पूषा विस्तवेदाः स्वस्ति नस्तार्क्षोरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्राणानागम्याम् अस्यां भूतो श्रीनिवासस्वनः वैवाहिकमहोत्सवकर्माङ्गं पुण्याक्रणे पुण्यामस्ते भवन्तो ब्रुवन्तो क्रमणे स्वस्ति पुण्यामस्ते भवन्तो ब्रुवन्तो क्रमणे स्वस्ति पुण्यामस्ते भवन्तो ब्रुवन्तो क्रमणे स्वस्ति हृद्यास्महव्ये नमसो मसद्या मित्रं देवमतिथेगन्नोऽस्तु अनुराधान् अभिषा वर्धयन्तः हृतं जीवेम सर्वदस्य वीराः प्राणानागम्याम् अस्यां भूतो श्रीनिवासस्वनः वैवाहिकमहोत्सवकर्माङ्गं पुण्याक्रणे पुण्याहं मृतिं भवन्तो ब्रुवन्तो कर्मरचितां पुण्याहं मृतिं भवन्तो ब्रुवन्तो कर्मरचितां पुण्याहं मृतिं भवन्तो ब्रुवन्तो कर्मरचितां वृद्धिः समृद्धिः पुण्याहं समृद्धिः आपोगिष्टामपवस्थानभोज्यदातनः आपो जनगदाचनः पवमानस्वर्जनः श्वेतमदिशनिः यः पोधासपनात्मां पठन्तमादेव जनाः पठन्तमनवोधिगां पठन्त विश्व आगमः तदवेद पवित्रवते पवित्रेण पुनाहिमां शुक्रेण देवतेत्यतः अग्ने कृत्वा कृतोकं कृण यद्वित्तमक्षसे अग्निवन्तमन्तरां ब्रह्मतेन पुनीमहे उभाभ्यां देवसवितः पवित्रेण सवेण च इदं ब्रह्म पुनीमहे वैश्वदेवी पुनति देव्याघात यस्ये भक्वे स्तनवा वेतपुष्टाः तयां समाद्येषु वयज्ञस्यामतिगौर्गीनां वैस्वनरसुविर्मापणातो वादप्राणेने शिरोमगोभोः या वा पृथिवीपगसापगोभिः हृदावरे यज्ञे मापणीतां भगद्भस्सवितस्तुभिः वरशिष्टैर्देवन्नभिः अग्ने दक्षैः पुणाहिमां येन देवा अपणतां येनापो दिव्यं कृतः तेन दिव्येण ब्रह्मणा इदं ब्रह्मपणीमहे यः पावमानी रत्येति प्रविसम्मृतकम्बसं सर्वगं सबूतमष्टादि सहितं मातरिष्विणां पावमानीर्यो हत्येति प्रविसम्मृतकम्बसं तस्मै सरस्वती दुःखे क्षीरकं सत्प्रमदोदकं पावमानी स्वस्यगणि उदगाघी भगस्वती प्रविसम्मृतोर्सः ब्राह्मणे श्रमृतकं विदं पावमानी दिशन्तरः इमं लोकमद अमं कामान् समर्थयन्तनः देवे देवैः समापृताः पावमानी स्वस्यगणि उदगाघी कृतश्चनः प्रविसम्मृतोर्सः ब्राह्मणे श्रमृतकं विदं येन देवा पवित्रेण आत्मानं प्रदेशना तेन सहस्रधारेण अवमान्यपुणन्तमा प्राजापत्यं पवित्रं हृदोद्यामुखं मृण्मयं तेन ब्रह्मविदोमघं पूतं ब्रह्म पुणीमहे इन्द्रस्य नीतिः सकमापुनातो सोमस्वस्त्यावरुणः समीच्या यमोराजा प्रणभिपुणातमा सतवेदामोर्जगञ्चापुणातो तच्छम्यो रावणीमहे गातुं विज्ञागा गातुं विज्ञपदगे दैवी शस्त्रस्तुनः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जगातवेडजं षण्णो अस्तद्यपदे चतुष्पदे ॐ शान्तिः 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 प्राच्यां देवार्पितो मार्जगन्तां दक्षिणागां दिशमाशां पितरो मार्जगन्तां प्रतीच्यां दिशग्रहा प्रथमो मार्जगन्तामरीच्यां दिस्यापमोषधगो वनस्पतगो मार्जगन्तामूर्ध्वागां यज्ञसंवत्सरो यज्ञपतिर्मार्जगन्ताम् अधोदराधरेर्नागेभ्यो मार्जगन्ताम् अनोरणीयान् मगतो महीयानात्मा कुहागां निगतोऽस्तु जन्तोः तवक्रतुं पश्यतवीतशोकाद्धातुप्रसादात् महिमानमेषम् सप्त प्राणा प्रभवन्ति तस्मात् सप्ताचित् संविदः सप्त जिह्वा सप्त इमे लोकाय हृचरन्ते प्राणा गुहाचगां निगिताः सप्त सप्त अतः समुद्रागर्गच्छ सर्वेऽस्मान् स्यन्दन्ते सिन्धवः सर्वरूपाः अतश्च विश्वावोषधगौरसाश्च येनैष भूतस्तिष्ठत्यन्तरात्मा ब्रह्मा देवानां पदवी कवीनां शर्विप्राणां नगिशो मृगाणां सेनागर्भ्रानागस्व दर्पणानागं समपवित्र मर्त्ये तिरेभन्ने वरुणागर्भः विश्वक्सेनागर्भः पुनःपाद्यं पुनरर्घ्यं पुनराचमनीयं समर्पयामि यदा सकं यदा स्तनं प्रतिष्ठापयामि स्वपनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च पाप कट जाते हैं। कहा जाता है
कि 21 पीढ़ियों का इसमें कल्याण हो जाता है। हमसे पहले की 10 पीढ़ियां और आने वाली 10 पीढ़ियां, सबको मुक्ति मिल जाती है। इस प्रकार से यह परम पवित्र कल्याणोत्सव परमात्मा का विवाह है। यह माता श्री देवी माता भूदेवी के साथ महाविष्णु के अवतार पर ब्रह्म श्री वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी का यह विवाह अत्यंत ही पुण्यप्रद है। इसका शुभारंभ हरि संकीर्तनाचार्य एवं भगवान बालाजी के अनन्य भक्त श्री ताल्लपाका अन्नमाचार्य महाराज जी ने 15वीं शताब्दी में, यानी कि लगभग 600 वर्षों पहले इसका शुभारंभ किया था। तब से यह ब्रह्मोत्सव, यह कल्याणोत्सव अत्यंत ही वैभवशाली रूप से और श्रद्धामय स्थिति में यह संपन्न किया जा रहा है। वैखानस आगमोक्त पद्धति के विधि विधानों का अनुपालन, तिरुमला में वैखानस आगमोक्त पद्धति का अनुपालन किया जाता है। हर तीर्थ का अपना अपना विधान होता है। इस परम पवित्र तीर्थ तिरुपति में वैखानस आगमोक्त पद्धति, जो कि विखनस महामुनि द्वारा प्रतिपादित किया गया था, ये जितने आचार्य गण हैं ये सब वैखानस आगमोक्त पद्धति के प्रकांड विद्वान हैं। भगवान की सेवा में यथाविधि पूजन करते हुए इन आचार्य गणों ने अपना जीवन यहाँ पर समर्पित किया है। इन सब के श्रद्धा, विश्वास, भक्ति के कारण ही यह तिरुमला तिरुपति परम पवित्र तीर्थ के रूप में पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो गया है। वैसे भी भगवान वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी को कलयुग का प्रत्यक्ष देव माना जाता है। उनके दर्शनों को इसलिए अत्यधिक महत्व दिया जाता है कि यह भक्तों का विश्वास है कि वे साक्षात हैं, वहां पर प्रत्यक्ष देव हैं भगवान वेंकटेश्वर स्वामी। आपने कभी दर्शन किया हो तो देखेंगे कि भगवान की जो मूल विराट सकर्मांगम रक्षाबंधन पूजांच करिष्ये। ओम शन्नोर्दत्तां स्वयंबरग्रे मृतंगे मृतागा। ओम शेषमवाहयामि सहस्रशमवाहयामि अनन्तमवाहयामि नागरजमवाहयामि शेषाग्रमः इदमासनम् शेषाग्रमः बाद्यं सर्पयामि यज्ञं सर्पयामि आचमनीयं सर्पयामि शेषाग्रमः पुण्यपुष्पैः पूजयामि शेषाग्रमः गुडोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि। ओम स्वस्ति नो अविमीतामस्विना भगः स्वस्ति देवेन्द्र नर्वणः स्वस्ति पूषा असुरा ददातनः स्वस्ति ज्ञावा पृथिवी सुचेतना स्वस्तगे वयोब्रवामहे सोमं वस्ते वनस्य गस्पतिः बृहस्पतिं सर्वगणं दस्तगे वस्तग आदित्यासो भवन्दनः विश्वे देवानो अद्यानुस्तगे वैश्वानरो वसुरग्निस्वस्तगे देवा अवन्त्रभव स्वस्तगे दुस्तरो रुद्रपात्तं हासः स्वस्ति मित्रावरुणः स्वस्ति पद्ये रेवती स्वस्ति नगीन्द्रश्चाग्निशस्तनो आदिते कृते स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूर्या चन्द्रमसा आविव पुनर्दताग्नता जानता सङ्गमे महे स्वस्तगनं तारिक्षमर्षणे महद्भूतं वागसं देवतानाम् असुरग्नविन्दसकं समत्स बृहत्य सोणाविवारुहेम अं होमुचमाङ्गिरसङ्गयञ्च स्वस्त्यात्रेयं मनसा चतार्क्षं प्रयतमानिशरणं प्रपद्ये श्रुतिसम्भाते शुभगन्नो अस्तु शुभगं शुभम्। ओम नमो वेंकटेशाय। भगवान वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी का यह परम पवित्र कल्याणोत्सव हम देख रहे हैं तिरुमला के पावन पर्वत से सीधा प्रसारण द्वारा। यथाविधि पूजन चल रहा है। अब भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी को रक्षाबंधनम बांधा जाएगा। इससे पहले अंकुरार्पण का पवित्र कार्य संपन्न हुआ है, जिसमें नवधान्यों को अंकुरण के लिए मिट्टी के पात्रों में रखा गया।
अब भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी को वर रूप में उन्हें दाएं हाथ में रक्षाबंधनम, हल्दी लगा पवित्र सूत्र वर को जो बांधा जाता है वैदिक विवाहों में, वही पद्धति से यहां पर भगवान के दाहिने हाथ में यह रक्षाबंधनम बांधा जाएगा अर्चक स्वामी के द्वारा। उसके बाद उभय देवियों को, माता श्रीदेवी एवं माता भूदेवी को बाएं हाथों में रक्षाबंधनम बांधा जाएगा। उसके बाद अंत में अर्चक स्वामी को भी रक्षाबंधनम बांधा जाएगा, जिससे वे निर्विघ्न रूप से अबाध गति से इस परम पवित्र कल्याणोत्सव का निर्वहन कर सके। भगवान का यह परम पवित्र विवाहोत्सव लोक क्षेमार्थ किया जा रहा है। जिस प्रकार से हमने संकल्प लिया इस कल्याणोत्सव के प्रारंभ में, अर्चक स्वामी ने संकल्प करवाया सभी भक्तों से कि लोक क्षेमार्थ लोक कल्याणार्थ। भगवान का यह विवाह उन्हें प्रसन्न करने के लिए है। यद्यपि परमपिता श्री वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी परब्रह्म है, वे सदा प्रसन्न रहते हैं, लेकिन जब कोई भक्त उन्हें प्रसन्न करने का प्रयत्न करता है तो वे गदगद हो जाते हैं, वे प्रेम के भूखे हैं। मोह कपट छल छिद्र न भावा, कहा है भगवान ने। उन्हें केवल प्रेम से ही उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जा सकता है। छल कपट आडंबर से वे प्रसन्न नहीं हो सकते। वे तो मात्र पवित्र शुद्ध हृदय के प्रेम को ही स्वीकार कर लेते हैं और भक्त पराधीनो कहा है भगवान ने स्वयं को। भक्त के पराधीन हो जाते हैं भगवान। कृष्णा अवतार में जब बालक के रूप में भगवान गोचारण लीला कर रहे थे तो वो ग्वाल बालों के झूठे अन्न को ग्रहण करते थे, उनके हाथों से छीन के खाते थे और गदगद हो जाते थे। भगवान प्रेम के भूखे हैं, वे सदा ही प्रेम तलाशते हैं और उनको थोड़ा सा भक्ति मिल जाए, प्रेम मिले तो वे फिर अनंत आनंद प्रदान कर देते हैं। भगवान कृपा सिंधु हैं वे। लेकिन हम लोग इस संसार में आनंद ढूंढते हैं। माँ बाप, भाई बहन, बेटा, पति पत्नी, बच्चे, धन संपत्ति, ओहदा, पद प्रतिष्ठा, इन सब में हम सोचते हैं कि इसमें आनंद है, बहुत नाम हो रहा है, सब हमारी प्रशंसा करेंगे। हम इस गलत फहमी में अपना जीवन निकाल देते हैं, फिर जो है दूसरा जन्म लेकर फिर भुगतते रहते हैं। लेकिन हमें यह ज्ञात नहीं हो पाता कि आनंद है ही नहीं इस संसार में। इस संसार में जो भी है वह छलावा है, सब क्षणिक है। देखिए, भगवान को रक्षाबंधनम बांधने के बाद अब दोनों माताओं को रक्षाबंधनम बांधा जा रहा है। प्रथम वधू माता श्रीदेवी को के बाएं हाथ में, उसके बाद माता भूदेवी के बाएं हाथ में भी रक्षाबंधन बांधा जाएगा। तो इस प्रकार से इस माया में ही हमने आनंद ढूंढने का प्रयत्न किया, क्योंकि हम मायाधीन हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, इन सब दुर्गुणों से त्रस्त हैं हम। इस माया से हम बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। लेकिन महात्मा लोग श्रुतियाँ, स्मृतियाँ, हमारे धर्म ग्रंथ जितने भी हैं सब हमें यही बताते हैं कि भगवान के शरण में ही आनंद प्राप्त हो सकता है।
भूदेव्यै नमः लेकिन हम हैं कि मानते नहीं। भगवान के शरण में जाइए, आपको तुरंत उसका फल भी प्राप्त होने लगेगा। और भगवान की भक्ति में कोई बंधन नहीं है। कभी भी कहीं भी सर्वत्र भगवान की प्रार्थना की जा सकती है, क्योंकि वे सर्वव्याप्त, सर्व शक्तिमान, सर्वद्रष्टा, सर्वनियंता, सर्व सामर्थ्यवान है भगवान, और परम कृपालु है। हम सब जीव उनके नित्य दास और उनकी संतान है। वे ही असली हमारे पिता हैं, माता हैं, हमारे पालक हैं। केवल वे चाहते हैं कि हम उनके प्रति अपना प्रेम प्रकट करते रहें। वे अत्यंत ही प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए आइए भगवान के चरणों में अपना ध्यान केंद्रित करें। आहारं करिष्ये वं ये तन्मिन्द्रं स्तमाम शुद्धं शुद्धेन साम्नां शुद्धैरुक्तैर्वा वृद्धां संशुद्ध आसीर्वा नमत्तो इन्द्र शुद्धो नाभिः शुद्ध शुद्धाभिरूतिभिः शुद्धो निगन्मिधा आर्गा शुद्धो मध्य सौम्यः मयि देवा दुर्मागदन्तां मय्याशीरस्तो मयि देवहूतिः दैव्याहोताराभसन्तपूर्वैरुष्टास्याम सर्वासुवीराः उद्दन्यमानमस्य अमेत्यं पाप्मानं मजमानस्य गन्तो तत्सवदर्वरेण्यं वर्गो देवस्य धीमहि प्रचोदयात् घृतप्रदेको गतगणरग्नैर्घृतैः समिद्धो घृतमस्यान्नं घृतपृढस्तातो वहन्ते गतं बिबन्सि गजा यक्षदेवान् अवितिरमन्यस्व त्रस्थिरमन्यस्व देवसवितः प्रसमान् तत्सवितर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात् ब्रह्मजज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद्विमतस्तरुचो वेन आवह सा भूत्न्यापमा अस्य विष्टास्तश्चोणदश्च वहान् ॐ ब्रह्माणमवाहयामि प्रजापतिमवाहयामि हिरण्यगर्भमवाहयामि पितामहमवाहयामि ब्रह्मणे नमः इदमासनं सोमाध्ययनकं सोमो अर्वन्तमासकं सोमो वीरं कर्मण्यं ददातु साधन्यं ऋतं ददास्मि ॐ सोमवाहयामि यज्ञाङ्गमवाहयामि इन्दुमवाहयामि चन्द्रमवाहयामि सोमाग्रमः इदमासनं ब्रह्मसोमादिभ्यो नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि याचमनीयं समर्पयामि ब्रह्मसोमादिभ्यो नमः पुण्यपुष्पैः पूजयामि ब्रह्मसोमादिभ्यो नमः गुडोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि समप्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावर्धयत्पन्नाकस्तपृष्टे च मानो वस्तु सप्तऋषीणाकं सुकृतान्मित्रलोकस्तत्रेणवाणं च देहि ॐ प्रोक्षान् पात्रः दातावमाधागा पवित्रे एस्तो वैष्णव्ये स्तो यज्ञे एस्तो वायुपूते स्तो विष्णोर्मणधा पूते स्तो यज्ञस्य पावने स्तः दिवे त्वा अन्तरिक्षा गत्वा पृथिव्यै त्वा पोषा गत्वा आदित्यर्विञ्चनमसि पूर्णामृतन्त्वास्तृणामि पाठस्थं देवेभ्यः विष्णवे नमः विष्णोस्तुपोऽसि इति प्राच्याम् दक्षिणतो विष्णोस्तुपोऽसि उत्तरतो विष्णोस्तुपोऽसि पश्चिमतो विष्णोस्तुपोऽसि विष्णुमवाहयां महाविष्णुमवाहयां सदा विष्णुमवाहयां व्यापिनामवाहयामि शतासि घृतासि ध्रुवासि तारुणासि वानस्पत्यो देवेभ्यः छन्दस्व पृथिव्यापो गृहीष्यामि क्वकर्णात् स्वकर्णातो ब्रह्मण्णवप्रणेष्यामि यजमानवाचं यच्छ सोमावप्रणेष्यामि यजमानवाचं यच्छ प्रणययज्ञं देवतावर्धयत्पन्नाकस्य पृष्टे यजमानो वस्तु सप्तऋषीणाकं सुकृतान्मित्रलोकस्तत्रेज्यमाणं च देहि ॐ प्रणय क्वप्रणयत्सवप्रणयत्पापो देवी पिनाकं सुखं साधिकन्तुनः संविढन्तां दृढपात्राणि देवगज्ञायै दक्षिणप्रणतो ब्राह्मेण तीर्थेन प्रजातिमवाहयां ब्रह्मणमवाहयामि इन्द्रमवाहयामि अग्निमवाहयां सोममवाहयामि अग्निशोमनवाहयां ब्रह्मणमवाहयामि इन्द्रमवाहयां सोनमवाहयामि मर्तमवाहयां रुद्रणमवाहयामि अपौपस्पस्यात् श्रीविष्णुमवाहयां बृहस्पतिमवाहयां मित्रमवाहयां मृडमवाहयामि आदित्यानवाहयामि अस्सुरमवाहयां पूषणमवाहयामि कक्षमवाहं कक्षे सोममवाहयामि औपासविस्वान् देवान् शिवदेवानवाहयामि आज्यपात्रे ब्रह्मणेष्टर्पामि इन्द्राष्टर्पामि वसुभ्यो शुण्डर्पामि मरुद्भ्यो शुण्डर्पामि रुद्रेभ्यो शुण्डर्पामि आपो उपस्पस्या महाविष्णवे शुण्डर्पामि बृहस्पते शुण्डर्पामि मित्राय शुण्डर्पामि वरुणाय शुण्डर्पामि आदित्येभ्यो शुण्डर्पामि अस्भ्यां शुण्डर्पामि पूष्णे शुण्डर्पामि कक्षाय शुण्डर्पामि
लक्षदे सोमाय शुण्डरपामि औपासरिज्ञा शुण्डरपामि विश्वेभ्यो देवेभ्यो शुण्डरपामि सदेभ्यो शुण्डरपामि आज्यं तपस्यामि चरं तपस्यामि अग्ने ज्योतिरसे सविदस्सविदस्मः अमृतमसि वारणमसि अन्तर्गं वक्षो अन्तरिता अनादयः प्रत्युष्टकं रक्ष प्रत्युष्टा अनातयः चित्पतिस्थापनात् तच्छिद्रणभवेतेन वसः सूर्यस्य तस्मै स्वाहा वाक्पतिस्थापनात् तच्छिद्रणभवेतेन वसः सूर्यस्य तस्मै स्वाहा देवस्त्वासवितापनात् तच्छिद्रणभवेतेन वसः सूर्यस्य तस्मै स्वाहा करसम्पूर्णवासविदा गृहीत्वा मूलाग्राभ्याङ्गतज्ञस्पृशयित्वा अक्षताम् आज्य इन्द्राय नमः अग्नये नमः यमाय नमः वायुवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः अग्नये नमः जातवेदसे नमः सहोदसे नमः अजराप्रवे नमः विसर्पिणे नमः वैश्वानराय नमः यज्ञपुरुषाय नमः अवितिरमन्यस्व मृदुरमन्यस्व स्रवस्तिरमन्यस्व देवसविधः प्रथमा ॐ अयन्तगित्म आत्मादतवेदस्तेनेद्यस्तवर्धस्व चेर्थवर्धयतास्मानपतया वसुसंवत्सरान्नात्येन समेदय स्वाहा वायुव्याधाग्नेयान्तं स्वाहाशानान्तमिन्द्राय स्वाहा अग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्निशोमाभ्याग स्वाहा प्रजापतये स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा इन्द्राय स्वाहा वसुभ्य स्वाहा मरुद्भ्य स्वाहा रुद्रेभ्य स्वाहा अपोपस्पस्यां श्रीविष्णवे स्वाहा बृहस्पतये स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्य स्वाहा सुभ्यां स्वाहा पूष्टे स्वाहा कक्षाय स्वाहा कक्षते सोमाय स्वाहा उपासनयज्ञाय स्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सदेवेभ्य स्वाहा धर्व्याभिगार्याचरं सावित्र्या गृहीत्वा चक्रव्यावती जुहोति ओं भूस्वाहा ओं भुवस्वाहा ओं शुभस्वाहा ओं भुर्भुवस्वाहा अवितेरमकृस्तादेवसविधप्रासावीः प्राणानागम्यास्यां भूतोऽग्निना सुनः विवाहमोत्सकर्माङ्गमोपासनाग्नो आधारान्ते सदोषप्रागश्चित्तार्थम् अतो देवादिवैष्णवतिर्घोष्ये अवितेरमन्यस्वा हृदयमन्यस्वा सहस्रमन्यस्वा देवसविधप्रसमा वं मतो देवा अवन्तनागता विष्णुविचक्रमे पृथिव्या सप्तदा विस्मः इदं विष्णुचक्रमे त्रिधानदे पदं समोढमस्वागं सरे स्मः त्रीणि पदा चक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः तोधर्माणधारगन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि सुतगता वदनपदे विन्दस्सगज्जस्सका स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूर्यः विभुजक्षरागतग्स्मः अद्यप्रासोय पण्यमोजाग्रवागं वस्वन्दते विष्णोर्गत्परं पदग्स्मः ओं भूस्वाहा ओं भुवस्वाहा ओं शस्वाहा ओं भुर्भुवस्वस्वाहा अवितेरमकृस्तादेवसविधप्रासावीः ఇద్దరి భావములును ఎంచగా కలవిగావు ఒత్తికలే సింగారాలు ఒడ్డిన ఎట్లుండెను ఇద్దరి భావములును ఎంచగా నలవిగావు ఒత్తికలే సింగారాలు ఒడ్డిన ఎట్లుండెను చెలువపురమణుడు చెమటపై చెమ్మితేను జల జల జమరించి సఖీ ఎట్లుండే చెలువపురమణుడు చెమటపై జిమ్మితేను జల జల జమరించి సఖీ ఎట్లుండే నెలవై లావణ్య జలధిలో స్వాతి వానచే బలిసి ముత్యాల పంట పండినట్లుండెను నెలవై లావణ్య జలధిలో స్వాతి వానచే బలిసి ముత్యాల పంట పండినట్లుండెను ఇద్దరి భావములును ఎంచగా నలవిగావు ఒత్తికలే సింగారాలు ఒడ్డిన ఎట్లుండెను
సరసపు నాయకుడు జాజి మొగ్గలు వేసితే తరుణిమై పులకించి తానెట్టుండెనే. మరిగి పాయపు చేన మన్మథాస్త్రపు మొలక పొరి వసంతుడు చల్ల పొదలినట్టుండెను. మరిగి పాయపు చేన మన్మథాస్త్రపు మొలక పొరి వసంతుడు చల్ల పొదలినట్టుండెను. ఇద్దరి భావములును ఎంచగా నలవి కావు పొత్తికలే సింగారాలు ఒట్టినయటుండెను. శ్రీ వెంకటేశ్వరుడు చెంది మోవి ఇచ్చితేను ఈ వనితమోము కళయట్టుండెనే. శ్రీ వెంకటేశ్వరుడు చెంది మూవి ఇచ్చితేను ఈ వనితమోము కళ ఎట్టుండెనే. పోవులై మోహపు నిండు బున్న మనంమృతముబ్బి ఆ వేళ చంద్రకళాలాని నయట్లుండెను. పువ్వులై మోహపు నిండు గున్న మనంమృతముప్పి ఆ వేళ చంద్రకళాలాని నయట్లుండెను. ఇద్దరి భావములును ఎంచగా నలవి కావు పోతికలే సింగారాలు ఒట్టినయటుండెను. అత భగవతో మహాపురుషస్య శ్రీమదాదినారాయణస్య అచింత్యా ప్రసక్త్యాభ్రయమానస్య మహాజలోకస్య మధ్యే పరిభ్రమమానానామనేకకోటి బ్రహ్మాండానాం ఏకతమే ప్రథం వ్యాప్తే చ వాయురాకాశమహంకారం వ్యక్తావ్యక్తసప్తావరణీనావృతే అస్మిన్ మహతి బ్రహ్మాండే ఆధారశక్తి శ్రీవరాహ కూర్మానంతాష్ట దిగ్గజో పరిప్రతిష్ఠితానాం ఆతల వితల సుతల తలాతల రసాతల మహాతల పాతాళాఖ్య సప్తలోకానామూర్ధభాగే భూలోకే భువర్లోక సువర్లోక మహర్లోక జనోలోక తపోలోక సత్యలోకాఖ్య షల్లోకానాం మధోభాగే మహానానాగమానస్య పణిరాజస్య శేషస్య సహస్రపణమణిమండలమండితే ఐరావత పుండరీక వామన కుముదాంజన పుష్పదంత సార్వభౌమ సుప్రతీకాఖ్యాష్టదిక్తంతి శుండాత్తండోత్తంబితే అమరావతి తేజోవతి సంయమని రక్షోమతి సింధుమతి గంధవత్యలకావతి యశోవతి త్యష్టదేవ పరి విరాజితే ఇంద్రాగ్నేయమనిరుతే వరుణవాయుకుబేరగీశానాఖ్య అష్టలోక బాలక పరిపాలితే లోకా లోకాచలవలగితే లవనే క్షుదిక్షీర సిద్ధోదకాఖ్య సప్తార్ణవ పరివృతే జంబోప్లక్షకుసక్రోజకసాల్మలే పుష్కరాఖ్య సప్తద్వీపద్వీపితే మాహేంద్రమణిసదృక్షవత్వింధ్య పారిజాత్రాఖ్య సప్తకులవరవిరాజితే భారత కిం పురుష హరేణావతభద్రాశ్వకేతుమాల హిరణ్యకర్ణకౌర్వర్షాఖ్యణో వర్షాణాం మధ్యే భరతవర్షే ఇంద్రకసేరుతామ్రకపస్తే పున్నాగంధర్వ సౌమ్యవర్ణ భరతాఖ్యనవఖండానాం మధ్యే భరతఖండే మహాసరోరుహాకార 50 కోటి యోజన విస్తీర్ణ భూమండలే లక్షయోజన విస్తీర్ణ జంబూద్వీపే దండకారణ్యే ప్రజాపతిక్షేత్రే కర్మభూమౌ అవంతి కురుక్షేత్రాది సమూహమధ్యరేఖాగా పురదిగ్భాగే మేరోర్దక్షిణే పార్శ్వే శ్రీ ఆదివరాక్షేత్రే వెంకటాచలే సకలదేవతాసన్నిధౌ మమనేకజన్మసో ఇకజన్మణి చ ఏదక్షరపర్యంతం బాల్యయౌవనకౌమారవార్ధకేషు కగసి ప్రకాశే చ ఆవర్త అనావర్త మహాపాతకాది
समस्तदक्षगार्धं तदपूर्वेषां दशा परेषां मध्वं स्यानां मातृवं स्यानां सर्वेषां पितॄणां कुम्भीपाकलो गीता धामा तपसङ्गाता कालसूत्रादि विविधेभ्यो महाघोरेभ्यो नरकेभ्यः उत्तीर्य श्रीहरलोके निवासित्यर्थं द्विगुणीकृत अग्निष्टोमतरात्राप्तोर्याम शान्तवनवाजपेय पौण्डरीका अश्वमेधादि कृतकृतो पुण्यफलावाप्यर्थम् आमोद प्रमोद सम्मोद वैकुण्ठाख्यलोकेशो सालोक्य सामीप्य सारूप्य सायुज्यमिदे चतुर्थमोक्षफलसिद्ध्यर्थं श्रीविकणो मणीन्द्रमतानुसारिभिः भृग्वद्मन्वद्वरिष्ठादिभिः दिव्यमहर्षिभिरुक्त गुह्यधर्मशास्त्र पुराण इतिहासप्रतिपादितकन्यादानकल्पोक्त सकलफलावाप्यर्थं कन्यादानं करिष्ये अस्य श्रीमदादिनारायणस्य अनेककोटिब्रह्माण्डनायकस्य अनन्तकल्याणगुणगणगाम्भीर्यस्य दिव्यमङ्गलविग्रहस्य सुदर्शनपाञ्चजन्यकौमादकीनन्दकशारङ्गादि द्विपञ्चागधरस्य श्रीमतः वैकुण्ठनायकस्य श्रीमद्वैकान्तकुलच्छास्त्रोक्तमार्गेण आङ्गीर्षभारगस्पत्य भारद्वाजत्रगांशयप्रवरान्विता भारद्वासगोत्रोद्भवस्य पञ्चव्यूहभेदेन प्रवर्तमानस्य परतत्त्व विभवव्यूह अन्तर्यामी अर्चावतारस्वरूपस्य श्रीमहाविष्णोः परब्रह्मणो नत्रे आङ्गीर्षभारगस्पत्य भारद्वाजत्रगांशयप्रवरान्वित भारद्वासगोत्रोद्भवस्य जगत्कारणभूतस्य मूलप्रकृतिस्वकीयमानस्य त्रिगुणात्मकस्य गुणत्रयकर्मणोऽख्यातिवशात् उत्पत्तिस्थयकारणभूतस्य श्रीमहाविष्णोः परवासुदेवशर्मणः पौत्राग आङ्गीर्षभारगस्पत्य भारद्वाजत्रगांशयप्रवरान्वित भारद्वासगोत्रोद्भवस्य समस्तदेवता निकुटमकुटमणिकणविजृम्भित पादारविन्दस्य अर्चावतार प्रद्युम्नावतारस्य श्रीमहाविष्णोः आदिनारायणशर्मणः पुत्राग आङ्गीर्षभारगस्पत्य भारद्वाजत्रगांशयप्रवरान्वित भारद्वासगोत्रोद्भमाग भक्तलोकपरिपालनाय किरीटहारकैयूरदिव्याभरणभूषिताय श्रीवत्साङ्गितवक्षस्काय दिव्यकौस्तुभालङ्कृताय दिव्यपीताम्बरधराय दिव्यमाल्योभिशोभिताय प्रपन्नपारिजाताय निजावताराय स्वर्णगरुडवाहनारूढाय अचिन्त्यात्मतनित्ययौवन स्वभावलावण्य तेजोरत्नाकराग सकलशाखाध्यायिनो अखिललोकपवित्रगोत्राग श्रवणनक्षत्रे मकररासौ जाताग श्री श्रीनिवासस्वामी परब्रह्मणे वराग भार्गवच्छिवन आप्नुवान औरवेदल पञ्चानुषयप्रवरान्वित भार्गवसगोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारवतीं प्रातुनां सुराङ्गना संसेवितपादारविन्दां श्रीमहाविष्णोः वक्षस्त्रनिवासिनीम् आनन्दगुणात्मिकां मूलप्रकृतिरूपाम् उत्तरवलिनक्षत्रे कन्यारासो जातां प्रगोः सङ्कल्पतनकां श्रीदेवी नाम्निमिमां कन्यां ऋणीमहे दास्यामि कास्यपावत्सारणे ध्रुवत्रगांशयप्रवरान्वित काश्यपसगोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारवतीं सकलसुराङ्गना संसेवितपादारविन्दां श्रीमहाविष्णोः अत्यन्तमनोहरीम् अत्यन्तसौन्दर्यवतीं बहो श्यामलाङ्गे रेवती नक्षत्रे मीनरासौ जातां कश्यपप्रजापतेः सङ्कल्पतनकां भूदेवी नाम्निमिमां कन्यां प्रणीमहे दास्यामि कन्यात्मकसम्पन्नां कनकाभरणीकृतां दास्यां श्वेतव्यं ब्रह्मलोकजगेशया कन्यां कुलङ्कृतां साध्वीं श्रीलागसमेतसे प्रगतोऽहं प्रगच्छामि धर्मकामातिसिद्धये विश्वम्बरा सर्वभूता साक्षिणः सर्वदेवताम् इमां कन्यां प्रदास्यामि प्रीणात् कमलापतिः कन्यादानमुहूर्तः सुमुहूर्तोऽस्तु। ओम नमो वेंकटेशाय। भगवान वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी का यह परम पवित्र कल्याणोत्सव तिरुमला के पवित्र पर्वत पर संपन्न किया जा रहा है। अब मांगल्य धारण का पवित्र समय आ रहा है। इससे पहले अभी कन्यादान संपन्न हुआ। श्रीमान अन्नमैया महाराज के वंशज भी आज भी कन्यादान करने का सौभाग्य प्राप्त किए हुए हैं।
माताओं का कन्यादान श्रीमान ताल्लपाका अन्नमाचार्य महाराज परम संत के वंशज ही आज भी 600 वर्षों से करते आ रहे हैं। भगवान का यह परम पवित्र आशीर्वाद अन्नमाचार्य की भक्ति के कारण उनके पूरे वंश को तार गया है। अन्नमाचार्य महाराज ने ही तिरुमला में इस पवित्र कल्याणोत्सव का प्रारंभ करवाया था। शुभारंभ हुआ 600 वर्षों पहले 15वीं शताब्दी में। अन्नमाचार्य महाराज अनन्य भक्त थे बालाजी के। उन्होंने हजारों कीर्तनों की रचना करके अपनी भक्ति को प्रकट किया। आज भी उनके 32,000 कीर्तन 18,000 ताम्रपत्रों में टीटीडी द्वारा सुरक्षित रखे गए हैं। भगवान बालाजी की महिमा का प्रचार प्रसार करने में अन्नमाचार्य महाराज का बहुत बड़ा योगदान रहा है। यद्यपि विजयनगरम साम्राज्य के राजाओं एवं केरल के राजाओं तथा अन्य महानुभावों द्वारा भगवान की महिमा का प्रचार प्रसार किया गया, मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया, वहां पर और भी विकसित किया गया मंदिर को। कहा जाता है कि जो ये मूल विराट मूर्ति हम जिसके दर्शन करते हैं भगवान के, वह मूल विराट मूर्ति सहस्त्रों वर्षों पहले चींटियों की बाम्बी के पास मिली थी। परम भक्त सद्ब्राह्मण श्री गोपीनाथ दीक्षित महाराज को। आज जो तिरुमला में स्वामी पुष्करणी कहलाती है, श्री वराह स्वामी मंदिर के पीछे जो सरोवर है भगवान का पवित्र सरोवर, वहां पर चींटियों की बाम्बी थी और वहां पर यह जो मूल विराट मूर्ति है यह रखी हुई थी। इसे गोपीनाथ दीक्षित महाराज ने वहां से पूर्णतः उसका सफाई करके उसे अभी जहां पर भगवान स्थित हैं वहां पर स्थापित किया था। उसके बाद तोंडमान राजा आकाश राज के भाई, उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। बहुत ही अत्यधिक श्रद्धा भक्ति भाव से भगवान की पूजा अर्चना चालू हुई। आज भी यह तिरुमला पर्वत सप्त पर्वतों के पार स्थित है। 23 किलोमीटर के घाट रोड को पार करके 7 पहाड़ों को पार करने के बाद तिरुमला का परम पवित्र मंदिर हमें दर्शन देता है। 23 किलोमीटर का वह दुर्गम मार्ग पार करना पड़ता है। निर्जन घनघोर जंगल, जंगली जानवरों का वर्चस्व, ऐसे स्थान में आज भी ये हालत है तो कल्पना करें कि हजारों वर्ष पहले वहाँ कैसा रहा होगा। आजकल तो पक्की सड़कें वगैरह बनी हैं, उस समय तो कुछ भी नहीं था। कहा जाता है कि राजा लोग घोड़ों में चढ़ के या पैदल ही भगवान के मंदिर की ओर जाते थे दर्शन करने। सीढ़ी मार्ग अवश्य था। आज भी 2 सीढ़ी मार्ग चलन में है। एक अलिपिरी से लगभग 3000 सीढ़ियाँ होंगी, उसमें अलिपिरी से सीढ़ी मार्ग है, उसमें भी पैदल जाते हैं भक्तगण और भगवान का दर्शन करने के लिए पैदल ही जाते हैं सीढ़ी मार्ग से। और दूसरा सीढ़ी मार्ग है 8-9 किलोमीटर दूरी पर श्रीनिवास मंगापुरम के पार करके श्रीवारी मेट्टू कहा जाता है, वहाँ भी एक सीढ़ी मार्ग है। वहाँ कुछ कम सीढ़ियाँ हैं, वहाँ से भी भक्तगण आस्था लिए हुए
पैदल ही भगवान के चरणों में पहुंचते हैं। ये जो श्रीवारी मेट्टू है, जो श्रीनिवास मंगापुरम, जो तिरुपति से 7-8 किलोमीटर की दूरी पर है, वह कहा जाता है कि भगवान स्वयं उस सीढ़ियों से होकर के गए थे। तो यह परम पवित्र गाथाओं का समाहार है यह तिरुमला। भगवान यहाँ पर अत्यंत कृपालु होकर कलयुग को तारने के लिए आए हुए हैं। भगवान यहाँ के अणु अणु में शालिग्राम है। गोविंदा गोविंदा के उद्घोष के साथ पूरा पर्वत गुंजायमान होता रहता है। भगवान की महिमा का गायन करते हुए यहाँ अनेक भक्त गण आते रहते हैं। भगवान का यह वैकुंठ ही है। कहा जाता है कि जब भगवान वराह अवतार उन्होंने लिया था और दुर्दांत राक्षस हिरण्याक्ष को समाप्त करके वे इसी स्थान पर आए थे यहाँ पर रहने के लिए, और कहा कि मैं ये इस वराह रूपी अवतार में हूँ, लक्ष्मी जी मुझे पसंद नहीं करेंगी, इसलिए मैं वैकुंठ नहीं जाऊंगा, यहीं रहूंगा। तब उनके परम भक्त गरुड़ ने कहा था, नहीं महाराज, आपको किसी भी रूप में वे सेवा करती हैं, आपकी अनन्य भक्त हैं, लक्ष्मी जी आपकी देवी हैं वे। तो भगवान ने फिर भी कहा, नहीं, तुम एक काम करो, ये सप्त पर्वतों को वैकुंठ से लेकर के आ जाओ और अपने सर पे रख के लाना, उसको पीठ पे नहीं। तो गरुड़ देव ने सप्त पर्वतों को अपनी पीठ पर ला करके यहाँ पर स्थापित किया। जब आ रहे थे तो लक्ष्मी जी को बताया उन्होंने, तो लक्ष्मी जी भी आ गई साथ में। वे बोली, मेरे स्वामी जहाँ रहेंगे मैं वहीं रहूंगी। प्रजापतिः समगुं राजा नमसृजता तंत्रगा वेदा अन्वसृज्यन्ता तान् हस्ते कुरुता अदः सीता सावित्री श्रीदेव्यै नमः मांगल्यधारणं करोमि। प्रजापतिः समगुं राजा नमसृजता तंत्रगा वेदा अन्वसृज्यन्ता तान् हस्ते कुरुता अदः सीता सावित्री भूदेव्यै नमः मांगल्यधारणं करोमि। मांगल्यधारण मुहूर्तस्य मुहूर्तस्तु। కలియుగమిటులైన కలదుగాని కరుణ జలజాక్ష హరి హరి సర్వేశ్వరా।
కలిగిన పరిహరించేందుకు నా పాలగలదుగా నీ నామము. పాపమెంత కలిగినా పరిహరించేందుకు నా పాలగలదుగా నీ నామము. కోపమెంత కలిగిన కొచ్చి శాంతమిచ్చుటకు చేపట్టి కలవుగా నా చిత్తములో నీవు. కోపమెంత కలిగినా కొచ్చి శాంతమిచ్చుటకు చేపట్టి కలవుగాన చిత్తములో నీవు. కలియుగమెటులైన కలదుగా నీ కరుణ జలజాక్ష హరి హరి సర్వేశ్వరా. సర్వేశ్వరా 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 సర్వేశ్వరా. మనశ్చ స్వాహ చక్వరేశ్చ స్వాహ దర్శస్య స్వాహ పూర్ణమాచ స్వాహ బృహచ్చ స్వాహ అనంతరం చ స్వాహ ఓం భూస్వాహ ఓం భువస్వాహ ఓం శివస్వాహ ఓం భృగోర్స్వ స్వాహ అవితైరమక్వస్తాదేరమక్వస్తాదేవతవిత ప్రసాదీః ప్రాణానాగమ్యాస్యాం శ్రోతో శ్రీనివాసనః వైవాగమోత్పరన్నాగమోపాసనాగ్నో రాజహోమం కరిష్యే. అవితరముణ్యస్వ మృతిరముణ్యస్వ స్వస్తిరముణ్యస్వ దేవసవిత ప్రసవ ఇమాన్ లాజానా నిత్యవికార్యాం. నావపామి సమృత్యకరణాన్ మమ తుభ్యంచ సంవదనాత్ తదగ్నేరణమన్యతాం యన్నార్యపబ్రోతేక్నౌ లాజానావపంతే దీర్ఘాయురస్తు మే పతిరేదంతాం. జ్ఞాతయో మమ స్వాహా. ఇమాన్ లాజానావపామి సమృత్యకరణాన్ మమ తుభ్యంచ సంవదనాత్ తదగ్నేరణమన్యతాం యన్నార్యపబ్రోతేక్నౌ లాజానావపంతే దీర్ఘాయురస్తు మే పతిరేదంతాం. జ్ఞాతయో మమ స్వాహా. ఇమాన్ లాజానావపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యంచ సంవదనాత్ తదగ్నేరణమన్యతాం యన్నార్యపబ్రోతేక్నౌ లాజానావపంతే దీర్ఘాయురస్తు మే పతిరేదంతాం. జ్ఞాతయో మమ స్వాహా. ఓం భూస్వాహ ఓం భువస్వాహ ఓం శివస్వాహ ఓం భూర్భువస్వస్వాహ అవితైరమక్వస్తాదేవతవిత ప్రసాదీః ప్రాణానాగమ్యాస్యాం శ్రోతో శ్రీనివాసస్తమః వైవాగమోపాసనాగ్నౌ రాజహోమాంతే సమతోష ప్రాగశ్చిత్తార్థం మతో దేవత వైష్ణవతిర్ఘోష్యే. అవితైరముణ్యస్వ మృతిరముణ్యస్వ స్వస్తిరముణ్యస్వ దేవసవిత ప్రసవాన్ వాం మతో దేవ అవంతనాగతో విష్ణువిచక్రమే పృథివ్యా సప్తదా విస్వాహ. ఇదం విష్ణువిచక్రమే త్రేధానదే పదం సమోఢమస్య భాగం సురే స్వాహ. త్రీణి పదాచక్రమే విష్ణుర్గోపా అదాభ్యః సో ధర్మాణి ధారయన్ స్వాహ. విష్ణోః కర్మాణి సుతగతావతాని ఉపసే ఇంద్రసగజ్జస్సకా స్వాహ. తద్విష్ణో పరమం పథకం సదా పశ్యంతి సూర్యః ద్విజక్షరాగతగ్గ స్వాహ. పద్యప్రాసో పంచమోజాగ్రవాగం పశ్యంతే విష్ణోర్గత్పరమం పథగ్గ స్వాహ. ఓం భూస్వాహ ఓం భువస్వాహ ఓం శివస్వాహ ఓం భూర్భువస్వస్వాహ అవితైరమక్వస్తాదేవతవిత ప్రసాదీః ప్రాణానాగమ్యాస్యాం శ్రోతో శ్రీనివాసనః వైవాగమోపాసనాగ్నో कर्मसात् पुण्यात्तृष्टान्त होमं करिष्ये. अवितरमुण्यस्व मृतिरमुण्यस्व सहस्रमुण्यस्व देवसवित प्रसवां ओम सकरणोत्तरेचं विद्वान् हिमाकरं अग्नये स्वाहा अग्नये एन्नादाग स्वाहा अग्नये नवदगे स्वाहा
प्रजापतये स्वाहा इंद्राय स्वाहा वसुभ्य स्वाहा मरुद्भ्य स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वाभ्यो देवताभ्य स्वाहा सर्वत्रैवाष्टकं सर्वत्रैवानाधिष्ठं तदमुष्मै स्वाहा अग्नये सुकृते स्वाहा वास्तुपदे नमो वास्तुपतये स्वाहा यन्म आत्मनो मिन्दाभूतग्रस्ततनः जातवेदा विचर्षणि स्वाहा पुनर्नेक्षुक्षरात् पुनरेन्द्रो बृहस्पतिः पुनर्मे विश्राम चक्षुरात् तमक्षो स्वाहा इष्टेभ्य स्वाहा पुनर्नष्टेभ्य स्वाहा महिषं दृष्ट्यै स्वाहा निष्कृत्यै स्वाहा दोराद्यै स्वाहा देवेभ्य स्वाहा तनोभ्य स्वाहा वृद्ध्यै स्वाहा समृद्ध्यै स्वाहा सर्वसमृद्ध्यै स्वाहा ॐ येधो औषधिजेमगे स्वाहा समिदसि तेजस्ते जोमहिते स्वाहा यमस्य धीमहि मृत्योर्मे भाग स्वाहा सूर्यस्य धीमहि चक्षुर्मे भाग स्वाहा सोमस्य धीमहि चित्तं मे भाग स्वाहा वायोर्धीमहि प्राणान्मे भाग स्वाहा ब्रह्मणो धीमहि बुद्धिं मे भाग स्वाहा अग्निर्भक्तः स्वाहा वेदर्भक्तः स्वाहा द्योर्भक्तः स्वाहा पृथ्वीर्भक्तः स्वाहा अग्निर्जीर्णः स्वाहा वेदर्जीर्णः स्वाहा द्योर्जीर्णः स्वाहा पृथ्वीर्जीर्णः स्वाहा ओम सप्तमे अग्ने समिधः सप्तचक्मा सप्तषडगः सप्तधामप्रगानि सप्तहोत्रात्मा गन्ते सप्तजोनीरा प्रणस्वा नृतेन स्वाहा श्रुतानविद्वाननष्टप्रदेन पूर्णभागतिञ्जः विमनसा प्रजापतये स्वाहा आज्यशेषम् इन्द्रागजहोमि स्वाहा अग्निस्त्रिपदः वेदस्त्रिपदः द्योस्त्रिपदः पृथिवीस्त्रिपदः ब्रह्माद्यास्तप्यन्ताम् अवितेरमग्रस्ताम् देवसवितप्रासामि दक्षिणोत्तरवामायतान् देवताभ्यो नमः गदासकं गदास्तरं प्रतिष्ठापयामि स्वपनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च पवित्रं मे भूयाः पूर्णमसि पूर्णं मे भूयाः सर्वमस्तकं मे भूयाः अक्षरमक्षते भवामि आक्षरसमये चेष्टाः प्राच्यां नागां नीच्यां प्रतीच्यां ऊर्ध्वागाम् अधरागां मार्जगन्तां पाश्चिमदः परव्योपनगाम् दक्षिणदः परव्योपनगाम् उत्तरदः परव्योपनगाम् पश्चिमतः विष्णुस्वनमते दक्षिणतः विष्णुस्वनमते उत्तरतः विष्णुस्वनमते राज्यां विष्णुस्वनमते आप्यागन्तामापवोषधगामृताम् वसुतगच्छलिवङ्गच्छुसानाविष्टिमेरगस्वाहा सुद्यन्तां देवसुदनकं सुद्यन्तां देवसुदनं भूतिस्मातेन लभते नित्यकं सर्वयज्ञकथं भवेत् अग्निमागतगार्भूतिः भूतिस्मातेन लभते नित्यकं सर्वयज्ञकथं भवेत् अग्निमागतगार्भूतिः आदित्यः सोमो नमः प्रजाकुशं जमदग्ने कश्यपस्य प्रजाकुशं यद्देवानां प्रजाकुशं तन्मे अस्तप्रजाकुशं दीर्घायुत्वागा फलागा सतागा तदं जवर्तसे प्रजाकुशम् आपोगस्तां यपवस्थानभूर्धे दातनाम् आपो जनगताचुरः यत्ते अग्ने तेजस्ते नाहं तेजस्वी भूयासं यत्ते अग्ने वत्सस्ते नाहं वत्सस्वी भूयासं यत्ते अग्ने हरस्ते नाहं हरस्वी भूयासं मगिमेदां मगे प्रजां मयज्ञस्तेजसा तरगमेदां मगे प्रजां मगेन्द्रियन्द्रियं सोमागमः प्रणपाद्यं प्रणद्यं प्रराचरणीं समर्पयामि यथासकं यथास्तमदष्टाभ्यां समनात्मक क्षेमाय प्रणोपहारं समर्पयामि अग्नये नमः आद्योपहारं समर्पयामि अग्नये नमः आदित्योपगच्छः तत्सब्रह्मार्पणमस्तु सर्वं श्री श्री भूमनीला समेत श्री श्रीनिवासार्पणमस्तु
वेंकटेशाय। भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी के कल्याणोत्सव यानी कि उनके विवाह उत्सव का विवाह होम पूर्णाहुति के साथ संपन्न हुआ। सभी आह्वान किए गए देवताओं को उनके उनके हव्य प्रदान करके ससम्मान विदा किया गया। वैखानस आगमोक्त पद्धति के पवित्र श्लोकों के मध्य यह परम पवित्र कल्याणोत्सव संपन्न हो रहा है। अभी वारण मायरम का यह पवित्र प्रक्रिया संपन्न की जा रही है, जिसमें भगवान के तरफ से अर्चक स्वामी एवं वधुओं के तरफ से अन्नमाचार्य महाराज के वंशज भाग ले रहे हैं। अर्चक स्वामी अब भगवान वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी के गले में पहनी हुई पुष्प माला को दोनों माताओं को बारी बारी से पहनाएंगे और यह पुष्पमाला दोनों माताओं श्री देवी एवं माता भूदेवी के कंठ में सुशोभित होगा। यह परम पवित्र पुष्पमाला दर्शन करें, प्रणाम करें। परम पवित्र पुष्पमाला है यह, भगवान के गले में सुशोभित यह माला अब प्रथम वधू माता श्री देवी के गले में इसे पहनाया गया और अब द्वितीय वधू माता भूदेवी के गले में भी इसे पहनाया जाएगा, लेकिन पहले उसे भगवान के गले में पहनाकर और इस पुष्पमाला को भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी को अंत में ला करके उनके गले में पहना दिया जाएगा और माताओं को भगवान के अगल बगल प्रतिष्ठित कर दिया जाएगा। इस प्रकार यह परम पवित्र कल्याणोत्सव संपन्न होगा। प्रतिदिन दोपहर 12 बजे श्री वेंकटेश्वर भक्ति चैनल के माध्यम से आप इसे प्रत्यक्ष देख सकते हैं। देखिए, दर्शन कीजिए भगवान के परम पवित्र इस परम पवित्र कल्याणोत्सव का और अपना जीवन धन्य करें। शर्त यह है कि पूर्ण आस्था विश्वास के साथ कृतज्ञता भाव से हम समर्पित हो जाएं उनके चरणों में। ये देखिए, ये भक्तगण सौभाग्यशाली हैं जो भगवान के विवाह के कल्याण वेदिका के सामने इन्होंने प्रवेश पाया है। ये सब अपने सांसारिक कामनाओं को दूर हटाकर भगवान के चरणों में बैठे हुए हैं और अभिभूत हैं वे भगवान के इस आकर्षक हृदय को आनंदित कर देने वाले परम पवित्र कल्याणोत्सव का दर्शन करते हुए। भगवान यही अपेक्षा करते हैं कि हम सब पूर्ण आस्था विश्वास के साथ कृतज्ञ भाव से उनके चरणों में समर्पण करें और इसके बदले में वे हमें अमूल्य परमानंद प्रदान कर देंगे हमेशा हमेशा के लिए। పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. ముత్యాల మెడ పెండ్లి కూతురు.
కుచ్చ సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు विना वेङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ